Maayong buntag kanatong tanan sa atong pinalangga nga mga silingan, sa atong mga pinalangga usab nga mga katagi barangay, sa atong mga kaygalaan diha diri sa Facebook, sa among mga followers, sa among usab nga mga friends, sa among mga kaigsuonan usab. So amo kamong gi-welcome nining atong programa ang pamalandong mahitungod sa maayong panglawas. Ako usab gi-welcome ang atong mga kaigsunan usab nga kanunay usab nagasuportar sa atong programa. So nining kapuntagon mga kaigsunan sa ngalan sa 70 Adventist Church labi na gyud diri sa iglesia sa Cambayog nga mao kini mga kaigsunan ang hinungdan ngano nagpabilin kita nga nagasibya nining mga taknaa tungod sa ilang supporter ilabi na gyud sa atong usa ka igsuon nga si Brother Jesse Atuel tungod sa iyang moral and financial support. Sa ngalan usab mga kagalaan sa among pinalangga nga pastor, Pastor Clyde Putot, mayngon usab si Brother Chris Burgonya nining kabuntagon kauban ang local fellowship mga elders amo kamong giabi-abi nining matahom nga takna sa kabuntagon. Ania kami mga kaigsunan, malipayon kayo nga among ipahibaw kaninyo ang mga health tips may tungod unsaon nato nga mapatasan ang atong kinabuhi ug ingon man makalikay ta ninang hinanali nga kamatayon. Sa ngalan ni Evangelist Jory Nunez, Evangelist Jesse Atuel ug ingon man ni Brother James Atuel nga kanunay usab ang iyang supporter ilabi na gyud sa pag maintainer sa atong ang atong signal nato ato kamong gipasalamatan nining kabuntagon. So sa dili pa mga higala ato sa pangayuan ang presensya sa Ginoo pinagi sa tong magampo ta. Langit nun nga amahan Ginoo nining taknaa sa kabuntagon, dako kayo ang mong pagpasalamat diha kanimo ilabi na Ginoo sa imong pagpukaw kanamo nining matahom nga takna sa kabuntagon. Salamat kayo sa maayong panglawas, sa gininhawa nga libre, sa tubig nga among ginainom, sa pagkaon nga imong gisupply kanamo matag adlaw gayud. Salamat usab Ginoo nga ikaw nagabugkos kanamo pinaagi sa imong grasya, sa imong gugma ug imo kaming giusa Ginoong Dios kitagaan og kalinaw sa langit. Nining mga gutloa Lord among giinbitar imong balaang presensya nga maoy magagiya kanamo, maoy ikaw usab Ginoo mo kunsad usab sa mga hearers sa atong program na to. Lord, salamat ning kabuntagon ug salamat usab nga ikaw kanunay magatubag sa atmong mga paghangyo diha kanimo kining tanan among itugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, good morning kanatong tanan ug ania kita karon sa atong pagpamalandong may tungod sa maayong panlawas. So sa Biyernes nagiskot gyud may tungod sa first aid, may labi na gyud sa head injuries o sa heart attack. So nining kabuntagon may gigsunan, wala ba mo mahibalo nga kaning gitawag og poisoning or kanang mahilo ang usa ka tawo, pwede usab kini mga kagalaan nga kana bitaw ang kinabuhi sa tawo mo no? Ang gingom gyud mga gigsunan sa poisoning, ang swallowed poisons may include kanang mga gitawag og household chemicals sama sa drugas o mga alcohol nga nahimo sila overdoses and poisonous plants. So kung panlitan mga kaygalaan dun di kita kay balo kung ang tao usa ka depressed, ang usa ka tao mga kaygalaan palitag stress siya nya na depress siya sa iyang unahuna murag wala nay bili ang iyang kinabuhi. So mao bitaw mga kaygalaan nga mo come up sila sa usa ka unsa man usa na gyud ka pamaagi ilang kutluon ang ilang kinabuhi, usa niini pinaagi sa pagpoison silang kagalingon. Pananglitan kung ang atong membro sa panimalay mapoison siya or nakakaon og dili mayo, ilabi na gyud ka lang mga bata kay doon na may ginaingon nga lahat ng makikita sa bata ay tama. So kay bantay kang bata kung unsay mapunit maakon dayon. Panlitan magigsunan no, dili kitay tag-iya sa atong mga panahon. Panlitan lang gyud kung dunay usa sa atong membro sa atong pamilya mapoison siya, unsa may atong buhaton. Ang una mga kaigsunan, ang step 1, kinahanglan ensure there is no vomit or foreign matter in the person's mouth. Kinahanglan atong likayan nga kanang usa ka bata or usa ka tawo wala siya
mudigwa or musuka or wala usay kanang gitawag og foreign matter kanang mga butang sa iyang baba o kini siya aron siya nga makaginhawa. So atong kinahanglan kompletag magsuka siya atong limpyuhan niya kun dunay nigawa sa iyang baba niya kuhaon na to aron dili siya makalisod o ginhawa. Gaingon rin mga kaigsunan, do not try to make them vomit. Dili na to sulayan, dili na to kuuton ang ilang alingag aron sila makasuka. Pasagdaan na nato, no? So ang step 2, if there are signs of chemical burning around the person's mouth, give cold water. Kung palitan maigsunan kung ang nasunog ang iyang baba, niinom siya mga chemical nga mga kuan siya, substance. Ang atong buhaton, no, ang una gyud diri iya ato sang paimnon bugnaw nga tubig or gatas o nga iyang imnon ni siya. So mo ni siya kompletan ang usa ka tao na hilo or bata tagaan to sa bugnaw nga tubig dayon gatas pod nga iyang imnon. Ang ikatulo, kinahanglan call immediately for medical help or medical aid. Kini mo igsunan ang first aid. This is a way of kuan siya kanang atong ihatag bitaw ang immediate response siya. Dili siya maka-cure pero makatabang ni sa mga kaigsunan nga dili mulala ang iyang kuan niya palitag na poison. Kung palitag ma poison, unya dili siya matagad, mamatay man ang usa ka tawo. Sumo ni siya nga i-apply na to ang first aid. So kinahanglan nga do not knowledge procedure labi na gyud kung unsa ang ilang buhaton ilabi na gyud sa gitawag og kanang poisoning. So mo ni siya no, kinahanglan gyud nato ang medical aid. Try to identify what has been swallowed. Atong sulayan mga kaigsunan kung dunay makakuan atong pangitan-on sila or atong kuanon siya unsa iyang giinom and advise the medical response team. So kinahanglan gyud mga kaigsunan ang response team. Dayon ay kaupat mga kaigsunan, if the person becomes unconscious palitan ang usa ka tawo walay panimuot, iaton siyang ibutang sa recovery position. So aton siyang pasandigon mga kaigsunan. So muni siya no. So mo to siya sa poisoning karon arita sa home treatments. In case of emergency, a first aid box kinahanglan kita sa atong panimalay. Naata gitawag og mga first aid box. Dito should be kept in a handy place. Mabutang kag butanganan ani nga mabitbit gyud nimo. The recommended basic contents are dunay gitawag og gunting, dunay tweezers, dunay gitawag og disposable gloves, ang wound cleansing wipes, unya ang 10 adhesive dressings or gitawag og plasters, og ingon man 1 extra large, ang sterile dressing, 1 large sterile dressing, 3 medium size sterile dressings, og 2 crepe roller bandages, og 2 triangular bandages, 1 sterile iPad, og 6 safety pins. Muni sulod sa atong first aid box mga kaigsunan. So ang first aid box, first aid items should be replenished. Limpyuhan ito mga kaigalaan as they are used. Limpyuhan ni siya. Bandages and dressings with the other items in the first aid box are important. Importante gikayo. In addition, have a collection of buckets. So muni siya, mga bowls and towels to hand to deal with the various home treatment that rise. So muni siya, sa atong hamubo nga pagpamalandong ining kabuntagon, atong makita nga importante kayo ang gitawag og kaning first aid. Kay ngano man, kung palitan makakita tag usa ka insidente or aksidente, unya labi nag ang iyang condition critical siya, unya dili ta wa ta kay balo sa atong ginabuhat. Dili po ta kay balo unsa ang pag-apply ang first aid, maratol ta pwede siya nga makakusag severe nga pain o pwede usab siya nga palitan sa mga bukog nga nabali. Ang may tabo ni magisunan ma-dislocate siya or makuan siya no. Pwede po labi na sa mga heart attack kung dili ta kay balo gyud unsaon na to ang proper procedure, unsa na to i-apply ang kanang gitawag og mouth to mouth resuscitation. Pag-apply na to sa kanang sa mga vomiting, unsa man atong buhaton kung wala tay knowledge may tungod nini. So man siya pinagi ning libro nga Home Healthcare Simple Measures for Emergency in the Home nga makakuha tag mga idea, mga tips unsaon na to nga kana bitaw usa ka pasyente
atong ma-applyan og first aid aron kung maabot na ang medical response or team, sigurado gyud nga buhi siya. So mo ni may eksuna no. Salamat kaayo nga sa inyong higayon, sa inyong oras nga kamo kanunay nagasunod sa atong tulumanon ang pagpamalandong sa Kabuntagon, Cebu nga doon na kay duha ka programa. Ang una mao ang may tungod sa mga health tips nga atong magamit matag adlaw gyud kada adlaw kay wala man ta kibalo sa atong kaugalingon. Atong isayran may gisunan nga kuan gid siya, ligtas ang may alam. So muni siya nga an ounce of prevention is better than a pound of cure. So muni siya mga gisunan nga nindot gyud nga doon tay knowledge aron bitaw nga pwede nga kung dili kayo ingon ta nga serious siya, pwede ra pud nga kitay mo cure ana. So inana lang sa may gisunan nga iwas ang kuan siya, ang kanang ingon nga hassle, iwas usab ang daghan nga problema, iwas usab may sunan ang galastuhan dito sa hospitals. So I hope nga sa hamubo na to nga pagpamalandong, pag-share sa mga health tips may tungod unsaon na to ang pag-apply ang first aid niya tong atong ginahisgutan, apil natong poisoning, heart attack, makatabang katog dako kanato. So daghang salamat ing Kabuntagon sa dili pa ta mosugod sa tong lain sa nga programa, maminaw sa tagpinsay sa awit.